Suara 무슨 aneh. 소리? 저승사자가 네 이름 부르는 소리? 이 뭐야? 누구 올 사람 있어? Kalau di luar negeri kayak begitu ya suara ininya. Ting dung dung, ting dung dung. 그쪽은 유만 씨 책임지러 왔어요. 전 제가 뱉은 말은 꼭 지키거든요. Waduh. Sabar. Bagi yang belum tahu kenapa tiba-tiba gue mainnya di sini, kalian bisa lihat tonton replay ya di channel gue ya, tidak di membership, jadi di public. 아, 여기가 그 하숙집이에요? Oh, ini rumah kosnya ya. 한 사람당 한층